Hello, family member Khan. Sobki Isu Krista Salam Arabi Narukhina Ani Diase. Aji moi abni halode Isor laga morom tangor bra aji khara kuri ase de aro abni halode Isor la khoda ekta encouragement kuribole karne moi yade Bible ekta naga puribo. 2 King chapter 12 verse 1 to 7. Tadi kita sai David laga kahani dikhibo aro edu David to koa nisna Israel di Isor ra inon gor raja ekta aro Isor laga morom thaka laga ekta bacha thakise tai chutu time bra aro Isor hi tai logode thakise aro Isor ba taki maitili cholaise mohan bra edu sob jani ase aro dikhi gina ase tala kahani do yade moi kopole mon thaka do. In the Bible, no prophet in the Holy Bible was sent to make men rich. Ina likhe na ase yade kida mahan saigna jai edu kahani de Isor laga prophets kan potha do Isor bra thon hobole karne kobole pothaina ne dikhibo thon do Isor bra ahe Isor bless kore edu bi thik ase olibi yade mohan kida Bible le sai Bible le prophets potha do kida bi prophet kan Isola manu han do pothai gina tumi thon hobo tumi inga hobo inga laga koani dikhibo olibi apni galti asre raja na David bi galti kon lukai na thakise Isor bra nadan ge pothaise edu nishna prophet potha do sob to Isor logode ঠিক হবলে কারণে তাই লাগা রাস্তা বিচারলে তাই বড় দূর ন হবলে কারণে আর তাই বড় দূর হই থাকা কি তাই লাগা অসর আনিবলে কারণে ঈশ্বর দ তাই লাগা মানুহান পঠাই থাকে তাতে থ্রেটেন করা নয় ওয়ার্নিং দিয়া নয় হলিবি ঈশ্বর লাগা মরম দে আইবি দে কইনা ঈশ্বর দ অল জেনারেশন তাই বড় তাই লা প্রফেটস কান পঠাই কিনা তাই লা বাচ্চা কান লদে খোদা করিছে আর ঈশ্বর দ মানুকে মরম হওয়া বড় খোদাই দিন তাই বড় তাইলা prophet khan Old Testament de prophet pothai gina Isola manu pothai na khoda kori thakise aro itia dole mohan kita sai and the New Testament de aisole ida do purvitor atma kundo Isor ase dai hi khoda kore aro tai ibrahi amahan ge Isor logode khorai gina he boli karne tai mohan logode khoda kore edu nishina aji moi apnan encouragement kori mon thaka do yade koi gina thaka nisna mohan kide sai gina jai Psalms 103 verse 7:14 day family member you don't want to come to Jesus time will not wait for you this is the time and day for you still he is waiting for you you are the belongs to God edi kwa nisna Isor da jibi rukhina ase de yade sai thaka kan kunba jodi apni mon mukhrai na ase jodi kunba apni Isor lagai chharina thagi na ase Isor gini bisarana ase kole do apni karne time Isor do ani di ase de aro apni ki Isor khoda kore ase edu karne to time do loi lobe de tiri no haran de nega moi apni an ki kobole mon ase kile bole mohan time do khorai na anibo na paribo second time repent koribo ho aro ekbar pratna koribo mon ase na ekbar prehom chawal mon jai ekbar aro Isor logode moi mon khura hole karne time lobole mon ase golibi time bi na pabo pare ki jani aro time do nahibo pare de to ani aji phal time ase kiman jun bra edu video sai ase apni ki bi Isor khoda kore ase apni ki bi Isor bra edu koi ase de aro Isor he apni ge kun sai sob ki Isor he ashirwad koribi koina moi do khata bra apni hange Isor la khoda bra edu encouragement kori na yadi moi rakhi di ase amen.